puso mo. Bibili doon si Tapik eh. Ng ano? Kotse. Bibili sa bago. Uy, putang ina mo. Ayun na lang si Tapik o Kupal Tesla. yun, no? Yun ang kupal, putang muntik na yun, ah. Okay, 21. I-rate natin yan mamaya. Alin? Ano, wala naman siya dun, eh. Puta, biglang umeksena. Sinilip ko, wala, eh. Ganto kay Tapik oh. Tesla. Ayun, kaskasero, ayun, oh.